Ang pinakadabes nga tirada na po nato karong adlaw kay magluto ng tag cheese pandesal nga makuratan katong kay gisagulan og pinaka-secret ingredients nga buling ug singot. Ngayon og ingkit nimo ba makaana ka nga ana ra man gud na pero atik ra. Tirada dol. Sa pagsugod sa atong mga ate, kaya ako ang gigamit diri akong duha ka buok itlog kay duha man ni sila good gabitay-bitay wa naman nagamit so mabaog na lang man akong gigamit ang duha jud nako ka itlog para mapuslan pud ba. Gigamit na drag yes katong jutay nga asin og kalamay mga dol tapos gibot nga po na akong jutay nga vanilla. Tapos gibot nga po na siya usa ka baso nga fresh milk mga dol tapos katong 500 grams nga harina. Unya ato pa siya gibot nga og jutay nga margarine mga dol para inog kaon na to ba malamian gid ta. Pasensya na kay sa mga uban nako naka-follow din ha mga dol nga di mo ganahan kamuton ako ni pagmasa ang harina pero mao jud akong pinakaganahan kanang kamuton ba kay mao man jud ang maglaglami sa tanan kanang imuhang kamuton pagmasa. Ang uban mga dol kana makita nako magmasa sila og kuan kanang tinapay ila yung gitiil pag kuan giyatak-yatakan gid nila pagmasa pero kini ako ra gikamot kay basig kung tiilon ako pagmasa basig mari malaso ta ba. Pero depende na pud na sa imuhang mga dol kung saan mo na pagmasa imuha bang yatak-yatakan imuha bang kamuton imuha bang ligid-ligiran basta importante nga mamasa ginasiya kanang makahimo tag tinapay ba. Bisag kung saan pa na nimo pagmasa mga dol di na sila makabuot kay maglantaw ra man na sila nimo so ikaw ra may makaon pud sa imong tinapay so pag gusto ka kung saan nimo na pagmasa di ba? Dili gyud na sila makabuot sa imuha mga dol kay in the first place, second place, third place, fourth place, wala man pud kay buot. Ang ako ra gyud maistorya sa inyuha mga dol para magsinabtanay ta atik ra gyud ang tanan. Mao na sa sinugdanan pa lang og sa katapusan daan akong niingon sa inyuha nga ana ra man gud na pero atik ra. Sa dili pa nako tapuso ng tanang atik mga dol ako sa ning sugdan diri sa paghulma ang tinapay tapos ako aning gibot nga og cheese sa kuan ba kanang sulod para mulami nig samot ba nga pareha kalami sa kuha. Ang sulod na pud nako anang gibuhat mga dol ako ang gipaabugan aning kung ginaling nga kuan ba kanang bakya or kanang biskut so kanang ginahi nga kuan ba kanang bread. Basta kanang mga gahi nga bread mga dol ba kanang part sa mga biskut so pero bakya ang panawag ana diri sa mua para kasabot mo ba. Ang uban nga ginagamit nila mga dol nga paligid-ligiran aning kuan kanang pandesal kay katong breadcrumbs pero ang uban pod wala sila ni gamit og breadcrumbs katong kuan kanang kinupog nga tinapay baka nang gahi nga tinapay. So ako din giluto diri sa muang pinakainik nga oven nga may kwaknit sa babaw kay mao ra man ni among available nga oven diri sa bukid. Pugon ang tawag ani sa uban. Kunya napoy uban nga dili gyud motuo sa kuha nga diri nako ginaluto nga ako ang tinapay kay nindot makaigpurma gud. Nindot kay ang kinalabasan ba nga murag siya niluto sa kanang dikurente nga oven pero diri jud ko ni giluto sa ko ang pugon ba kini ako ang pinakainik nga oven nga may kwaknit sa babaw. Ang kalabanan jud nga ginaluto diri sa pugon mga kana jung mga pan Bisaya kanang salbaro mao gyud ang kalabanan ginaluto diri sa pugon. Kini ako ra ning gi-eksperimentuhan pero natigayon gid siya. Salamat. Wow, makawaw gid ba. Pero ayawan ang jugag paangay sa baga para dili gid siya mapaig ba. Pero okay ra pud kay mga dol nga maayawan ko aning kay pag humanaw og kaon nakaana man japon ko nga ana ra man gud na pero atik ra.